wahe Komorinfo skwale onga sina mpango mpango hatu lalika mkalimani wahe collectif de la troisième voie madame Nadia Turki aja releze ya revenu shi ye kumbaya ya hesha machahe donc wanansi waelewe objectif ya he collectif de la troisième voie. Madame, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Donc skwale wahandisa mpango hatu rijue collectif de la troisième voie shinu shama sha hindi sha siasa sha société civile. Sisi na definition chama cha société civile. Shija mwakati zi assises nationales za kufanyishia. Madoni wa hazo de appel de 43 ya lancewa wakati raona uka zi assises namna za kaendesiwa kachoka henda kidasturi. Avonge rionuka ngilazimuri alerte opinion ili ze décisions, ze recommandations jola wanane zi assises silezi fanyisha decisions juka uji aplike armenti kamili watinauka ngamjua kangabo parti kuza paysage politique ya tuza tukapreza harumzi asizizo ngawe executive ya nzuani kwa jaka yabo tiba ila bilan ya monge fanyiwa wakaina mnaraka raka ufikiri mkonto wa jaula uladuka onwa jawa kenzo ndwa bila neze kweli ndwa wanalize zenungo zabira harumenti ranzi skura rengente panasa taiche undeleo ila bilan raka huilinda kejatimi ya wasi juu kajaona kaila hazi afanyisha namna lazimu ngeje itsongezeke ngajuka ula wana na mipango ijuka utsongeza Komori ibadili abonge rishemeza arme appel de 43 wandu megominina wararu waje wasinya appel hiyo wakadakoro daona si wa banzu za parti politique au société civile au ma artiste kejaka na couleur shahini mru yakausikitia neze nongo haonuka lazima ate mhono arme appel il appelle, il mettait en ligne, il recueillait plus de 500 signatures. Atabangi abo en ligne ni mrwanzende ya isinye ngejwede angalie shakashanzi haya. Zadunga de collectif orantiwa surtout si wandwa he appel rilo masiwani rionuka kairi ricontinue la ufikiri zetemu za hezi asizi wandwa one enamna wandwa jua utsanga fikira ili zenongozi wandwa zifikiri nonondo kabla ya wandwa darma decisions joka urengo armeja ula kamili. Donc yawe objectif yanyu dutaha mrekebeshe izi recommandation henda mniza asizi zavira o taha mrekebeshe izi asizi abo lazima mpare wanu gouvernement mpare tsena wanu opposition mkatarmala tabu deli démarche yonga mona wakangi realiste par rapport à actualité wanu liwa rikao hansi uka siwa Komori sontipi abonge leo kama nuka bantu ya wandu washemeza harmanungo waonao ka kesi mwafakanensi ni heli ni mrudhamana ilazimu omoya tutsaya yaishi yakubala kekakubali shaumena tutsaya yaishi ritsari onana ne mwa hejaula kataba hakarjaunda jawabu lahe rionana no wandu wa opposition wa reneji wa kubali la fikira ya hatu wa makangwa jori saidia harmo mwendeleo wa ya dialogue fédérateur ramangaringaritsa hao ngabo organisation za société civile razi approche tsenda wova wakada korwa waridunge harmenzi ayo shawo mwa hejaula tabaha kajarini ka suite ya audience ram demander ram tekeleze fikira za hatu abonge ngasi yabo obuhari yabo bajale crise inu ya maore no kuriono kai nu yomwe ngoni mwe masuala ya kaulazimu
ya harme bilan ya lazima ifanyishie hakale swala la maore ranze rarangia independence ya tabaha lutsuba kishabala babu abongeri onuka ilazimu wandua mtsanyeni mndu mwenza mbafikira ya parofikira harmele swala lino ndo atsanganye wazima rione ebanu zabarindi ni 43 ans après wandua toshinda wa avance harmwe wa pwangao harmwe le swala lino ri organize table ronde yafanyisha itsandaya waka à peu près 40 personnes wandu s'intéresse wandu ai comité maore ma jeune wangoshao waka ani vraiment ika tablia ka large ma journaliste donc ni mtu haonesa namna yeye yaona ule swala lino mwingoni mweze conclusions za lao na location tipia ngari ngasi d'accord kama ore nu chinuisti wa Komori kama zimru uromete en cause et appartenance yo harme masu wa Komori abanga bado mraze zenzia wandu ashinde wa rejelane da swana nyasi wa maori au reje harmele swala ya hizi assise ngareshiloka wewe ka parmi organisation ya hizi assise ukanadhama na harmeze assise yatsongeza hindi hata waroha wa kite organisation hizi assise mimongo ni mwema expert wakawarengwa wende wa prepare bilan kwa lazima je presenter wa esko ya hizi assise alafu rijari ramlwa ni kufanyilwa kontra handani ya 15 amaka mwezi 15 wezo lazima mfanye bilan mi deja tunokayo loboti akaini nikartuja sama enger kan expertise yo dukanga somwezini shakata tukabanurula makanga sarmasis national ndambare rifikiri kan jura yoti hazi serio yakautsawa yapo ti sana ni wanenizo hata shani mtu na bianono no shabanu kana utwa damu chuma banu renda mbanga renje zao ngatomba ngartsao fedha au ani bakanongo za calendrier wandu walalikiwa walazima jarma ceremony na jana jao pomiska wanaka izotirezo za kavalable aka Banozi asizini kabati mrari obligari ya rizifani shainu dasi wasi tukanza rjijule nrazi abonge sobari nrazo rifanye fijo nende rafanya hazimbi na boru tuwaujinike nafasi ri etudie nonondo heni tematiki ya kalazimi jihadisilo hamuzi asizi miyo defikira mimi na kanyo shati sana nwana marakawati medami naoni wakonvenku hata abo mzima nambia kashabanu nuwe tapia handani ngarsungo fanye bila alafu aprenga bajojazi atelier armazi atelier ngarjo paro wandu wajiwa tsangi bon sionoka eka kweliwa armazi atelier ngarendao harmwa namna boko zila za tushina za fanyishi harme second jours zila ngazosha ondongwa joshinda wazikorije haya so kama ndami amiche do tsongwanza ni menyeze ndongo alafu eshatsongeza na jana na lawa dabokatio nuka finalement zila atelier fikirani hangozi amazi atelier lewe kanga rubonu za secteur privé karparao ma opérateur privé karparao ma banquier karparao henimru lokaribu ne tematiki ya jatsange fikire namna jojo develop secteur privé sheka Komor Telecom wabe hao SMS maraya pia imrojaza anzia janzi ama atelier naje abazo ndabuka watu sawa hazi ya kweli tunuka trop c'est trop donc yonde samimi na mwambia kavunga mjoka radhi shamimi tina ujua ni nendele mjuma bana tuneza jiri mimi wona tukanza menye ndongo akaika mnunge wa HR ma group onokanda wa weche lo tsongo hamba ka sanva pasha WhatsApp yangu ndao wakati ruji uzi sikabo sibanu mimi sina haki na mswara ntini ono mwiso haso ila randes kuna demisione hata zi atelier zifanyisha kwa watu jua mbaka hanishatsa na ndongo shesha kautsongeza ni renge parole publiquement ni dénoncer ndongo déjà des kuna ona rapport ya hebila ya tolo atole dzina langu akamimi tionesa kama njaka d'accord nese hasi donc msujoza bani lezina langu tunda la tilo arma rapport mimi nsoi valide les andani les abili
rishi namna za atelier zabira kastoka msajacha nge tionoka finalement mimi na kana haki ka zindogoka jenda hata namna ya ulekeza la mahajisi rakauyani na tionoka bo abukairi abaha mimi ni denosa ka ekatidaza bonjo hamanga mkosioni complice donc njato joudas yarma ifon yazifanywa ushindi wisomo ushindi wi tisana ni some sinamba kati somo pia haka ani hazi afanywa wala kabati ntona mndu yadoshinda fanya hazi njema harmweze condition wandu wanikiwa harmweze 15 jours zone shekado tsoenda warengeni pa mahala wakambara poro mrarengea sinzehula jwatsanganya wafanye ani kabacheka nungo za nyumeni za fanyishia harmweze asisi na hiyo ikadotsorengaze raporo za fanyishia harmweze depuis 40 ans hani yoti de bila kavumuna shandina simu wandu wajue bano ezamenye handa zivi za kirinda zivi eshatsonge wandu analize zekozo wandu haya methodologie zinji wandu wazijua za tujua aplike waliondo analize historia komo sha izopia zirwa upande wandu tsorengano fanya ndongo sana feni waka panga wa wandu wafanya kimashughuli that's daily donc hizi asize irende ya mashuhuri kejarende ya mahali kufanya hazi bai irende ya ulalika wandu waje waone kai hazingefanya wao ya ufanya promotion armoise media kanga wa asize cha au fond dans le fond et hazi uyo kejafanyishia donc c'est quand un joueur et collectif de la troisième voie et mujoniki wa mazina ya wandu waliarmoye collectif wenu wajuleni hao Komori oui ngabo Kamal Sendo journaliste ngabo Ali Mwanji ngabo Sami Abdul Majid ngabo Sedabas Ahmed ngabo Fami Thabit ngabo Nourdin Abdallah directeur SNDRS ngabo Madame Abbas ngabo Tobisena ngabo wanashi watu wangu shao Haiti Amejalimu Ahmed Nasif ngabo walohunu Nakidin Matwar ngabo Sedmame Sedathuman ngabo nonga imagine wavumbu abo ngamtsona ka ondolona capacité oshinda wa saidienti ngombe c'est des intellectuels c'est des journalistes c'est wandu kai wajushinda watsangi harmwenzi namna zaidi eza barini wakati wa muonao ngani société civile c'est vrai ngamonao kaya siasenge donai ngamonao kaya ngyo peu réaliste leo azalia kubali ya kansile na opposition wa hadisi warejeze ze assises yo à 98% c'est que azali kano kubali ya kansile a rejeze ze assises eni kamsona kaye démarche ngyo revendicatif bai kaiti dans la réalité parce que beaucoup de gens ont revendiqué que Zabadi dia kamsona kaya démarche ngamjo kadena sisi journaliste hadisi sur armoise émission chaque wana jobadi dia armoise wanenge katika hamini kaza nwa joka badila armoise katika karmoze bwanazi ne roli ya société civile tido kausa nongo shadow influer iliza nongo zikau abonge roli ya hatu do denonce do fanya proposition eka lewazalia zirenge tant mieux kajazirenga na udugujoro hanga wajuja mrajina ngatu continuer dasine ujoka sha leonge lazimu heni mdurengoezi yajuka barengezwa mana usoni mwe raia kana usojwa jakensi yafanyizo yanzao yakeka ishilia hizo maraia wanzao kama ndio mfanya asisi za société civile bano sikari ka utsahaze asisi zirejeziwa aka deja zilima pesa menji zirumu wandu ya energy enji ani Afrika leo heni mdodo vungulo asisi wasatu kiwara zinongozo zejandisa hena mnazinongoza endesiwa kayo tsi exercice ka lazimike ni tukivusha hena mnaza endesiwa zitsokeza leo wandu pia ka watsanzo ya ishi asisi zevumulo chaizo raka
tsaha do kaheni swala wajuka ula wana na recommandation mwezi recommandation zidu na sto hajisilwa namna boko heni couleur politique heni organisation ya société civile ngejo ka presa wajuka tsaha forme ya wifanya watsina ukasizi tujujo ka atelier harma recommandation kadha au tujua ani ijo lazima ndo hajisira nzida sine madhamana kisa ndo watsahe form shando na kubaliani ranzi principe no principe limndo nao hamake keja kubaliwa akaye serikali ngwatsongo endelea kazi ya sizize ndendo ngasi harma mise en œuvre na wo wenji ngwamba ka wasubutio parce que ngapo waona kaka chakaenda ndosha watu subutu zamba. Ok, et par rapport à engagement société civile, comme les personnalités, moi aussi, moi fais partie des collectifs. Kawati fikira ya ufanya siasa. Sinaoshinda na mbeza au wasaya mimi mjuka mimi sina fikira za ufanya siasa mimi nafikirika mala walo vide harmenti atu de société civile justement ou renforcer yo de mahala cheka des partis politiques ils ont telele moi société civile do walo faiblesse yo de mala rakalazmuri renforcer parce que sina uvumbua wasaya kama msujua hizo project za hao msujua zenia za hao maudu kini akale huko ati interest yafanya siasa shana udu weja occasion wajanza yo droit ya ni mndo yafanya hizo anza sanga mona mama intellectuel mo wenji wa Komori wo démissionner ne politique alors que armée politique de malaise nango pia ziko piwa ziko wahula donc woji réfugié arma société civile alors que la société civile yokai décider nongo donc tijona kaya et troisième voie joka plus efficace de quand il y a un rapport de force et politique odokati bese wajushida wudi hendongo. Yo point de vue ya hosha mimi nsui partage aka monoka ezamaza siasa ngizo leo ekanga sina namna riona wensi anzo iji develop nga sina fikira so jo bala ze fikira hizo rendera kensi da sina Mamadou au kensi da sina Sambi au kensi da sina Zali rimtekelezi ziarenge au kikarenge msona muhimu wa karejuheri pange shama ani ngasiwanga ikaheni mndu ulonafikira ngutopanga shama wanduko na uparo wasuli bahano au ngazujuka partisan ndwara ruwane wandu naongaliwa renforce shilio banu sikarturema ate serikali yo kartuirema garjorema des actes chakarturema wana jamu amungele kariono kazali ngufanyono garjo hamba kafanyando kariono kafanya nayi garjo makafanya nayi shayo yoti attack personnel ya hemru sha simaraia lazima ri observe namna jaula ende siwa rejiba watu mwenje rejibiwa uraisha kanga bo projets za pare zifanyishi hao shakartujibiwa namna repression iliyo harmenti kartujibiwa namna ziasisi za ende siwa le swala la maureli ndrakartu juana ndonondo namna serikali wajuka ulijere justement moi le swala la maure volor actualité et ni troisième voie ngamfikira uje mkana mahadisi ezala wana mahadisi ya mnyofunda zibi serikali hamba kai faiblesse ya kama kai faiblesse ya kaya ima hainu pia duka kabati serikali ya Komori ya shinda ya impose ukabanu maore ngelazimi reje ani hama le swala litobako hawani jao shaonu kwa tsongo leo wakansi mi fanya ze grupu ze GTHN ze HCP ze tijendele de wakansi wavumwa nongoza circulation ya hoandu ani les conséquences za he problem charge ulamno fuswa fiwa wa hele swala la maure kalto aborder ba on tuja kayo halatu ya wa Komora wala tu ya Ufaransa en tous les cas kabati wakati sisi rauna uka ngabo emazomana wa aborder e question enamna lazima
na banga tsongona ka presque tous les ans au tous les 2 ans ngabatsongoka crise leo wala wananyasi walo ulawa delogewa watsinao namna watrete wao iko quotidien exactions zifanyishi hao izopia information reziunda hata ze ONG za Faransa zilo iko kwa zidenonseo yutuno kadasi wasiderzambao hata wa Faransa wao wazidenonseo mwono harme crise ya mwiso ino ze information zinjir kauzi somar ma Mediapart na Figaro na tijindani na ahunge izotuno za saseliani ngebanga arsujo da zahelino atandi donc kaona ka leo ngabo occasion ya ukaja ula ya Komoro wajiafirme usoni Faransa ambeka zinongo zinuna zikaze kifudingo hi ahunge garele wao ka jaula Komorenge ontite oliho de puissance ya Faransa shangabo mashirika ya Nations Unies ya Union Africaine watu risaidia ngabonsi rijojo jiapue warisaidie ilirishindari hajisi comme il faut la stratégie ya ministre wa hatu ministre chef nguyonoje sisi applaudisse fetuka fanya decision ila ya uzi ya expulser wati rejeziwa nzuani au ngazija sha decision irengwa nonga tsungo ishi ya uka toujours ngabo expulser wa rejeziwa ukarsujwa zinukweli ndrabo zinamba kati verifier sha antukanga zamwao discours ya ministre ngio toujours ferme ateze interviews za mwiso raziona riono ka hamentene kapi sha leodo baka urengwaze conclusions za he mahadisi hao no Faransa karsujo za wananizo hindeni na simwengo ni mweze ndongora kara ratsaha doka vanusiriona na ministre rimtekelezi za zifikira zatu kabla ijapashi alafurika mwambia kama nile swala la maore zintungo lazimike amanu ya siri wandodo tsatsa yawe wesinye convention wakale ni decision jorengo hapo ngeji appliquer warma Komori pia donc que lazimu ndongo ya lazimike au parlement na député watu mashinde wa analyse wambekaja au tijao ngesele jaula Komori jiangaje msuona kanga renda ho armenzi yahi kartujwe shash sinyewa hindeni shatsu sinyewa hindeni rishaka ngabo feuille de route ya sinyewa ranzi septembre 2017 kabati mda paroiona aparo wa isinyi nge zinongo hizo ngazishangaza wakani mala batu transparence lazima mda fikire nongo shiwina jana como reforcar o aradis desna ministre rim musisa e consequences par rapport ya heo wandu wana wa Komori waloma wazalihani hamaore wakama afa abandonné e kama udu wandu wao wareje armesha isiwa eze consequences hindi rimusa lesu alailo amboka yo zonongo wazitwalia ukaya c'est pas facile wandu waenshi maore armwa miseri watsina baba na mama ka wareje armwa yensi hatu ngejoka na consequence ya wonjeze delinquence nyinga mona oje déplacement ya watoto wao yodema na justement ambao ka ngela zimu ndo hunde solution ijoka peren shatsi soka ndo atoloka harmo wana ndongo watiti wana mesure watiti wato resolve question ensemble akaba no wana wao werejeziwa deja hata kwa tujwa ze famille zao parce que soit wazalwa hiko soit wende watiti kwa tinata mbatasha alafu wahuwa au cheo Mayotte évidemment mwana ya tunda malezi nguko harma bange nguko harma vinyo nguko harma abaliaze twabia hizo hajanizo batsina kange na revenu sena ngejeke yodi ajomtsongeza ka stable sha kabati ata prise en charge donc mimi tkanzwa ningiona moi à peu près no déjà ONG zilo hiho wakaushemeza ka danger zinji harmasha isiwa ngabo ateshimi kisainji azwani no kabati namna ya contrôler zenongo hizo nge
na hizo question hizo zote ndo zojua resolve haka mrarenge mwa watoto waili wararu ndo wa wasaidi kila simondo wa solution ilio tishapati wani watikima clandestine maore bani hadi sindi yani ndo na hatu kango wende maore mimbe yangu aziwa maore ile wamekauta vizane ndebo na toifati habo kaburijua mbe yangu yo tunongo jojua zikubali nini ngiki lazima jaula wakubali ndongo chizo et maudu ni collectif de la troisième voie ngam démarche zanyu hindi wanwa joanza umwangarieni wamsaidieni ngo jumhunda ni malanda huko moroni au komori washinde wa mteni muona mweze zembeza ngare ndi akamnatsi watu mtete odotsonsaha mtsai kamali mtsai aiti mtsai amkirika wandu opia ngamwajua ngasi armeze rezo socio wandu wari contacte ngabwe site walwe petition ya hatu heni mdu ya signer petition nguhundoza information au fur et à mesure ni activité rifanyao ngujuro hantize coordonnées zahe ngujuro utsanga fikira harmwe sitio donc c'est moyen za uri contacting izo zinchi rebeshiro maraba menje au tsaha ni murangalia o ni madhoma na murangalia o njo kaya ngasina ngabuvwa mbili ngabo ya opposition ngabo ya gouvernement chale ngasina troisième voie de anzao ibali jila la sagesse au tsaha kumore ke wandu kama mahadisi ya utulivu bati mahadisi ya umana na ushangazana maraba menji ava ya utimizo mpango watu ngajum presentana wana livre tawa nura wa balia walo muhimu dernièrement ngo vumbo constitution hako donc actualité awo yemna nzali ewe constitution komore na ule livre ya Rafsanjani Mohamed la constitution des Comores expliqué et commenté article par article. Après ngasina buku tsali nule la artiste mkomori buku la mapicha na poésie lanzi wa na Farouk Jamili donc une nouveauté amwe actualité pingasina mzee wa hatu la her artoli ya livre yo paro sur mes traces livre njema halis tisomo kaya heni ya isome livre nungu juju hadisi ya mwana mkomori ya nchi Komori ya roha Komori ya Jafaransa ya nchi mesha hunupi ya la herwe artiste mhu wa Komori donc c'est très intéressant mdo some livre na jouer et parcourir donc maraba menji wa ngalizo tukufu wa Komori info.